tanawa, buutan naman gud kaayo ka. Sala di ay nimo kung giabusaran ka sa imo ang pagkabuutan? Dili sayop ang pagbinutan, apan aduna nay problema kung giabusaran ka. Naiuban bitaw din no? Nagtuo sila nga tungod kay buutan ka, then pwede na kanilang tamak-tamakan, gamiton, og ilaron. Pero huna-huna nga dili tungod kay buutan ka, unlimited imong pasensya. Dili tungod kay buutan ka na ikaw na lang ang permente mo sabot sa tanan. Dili pud pasabot nga tungod kay buutan ka, wala na kay katungod nga mupalag. It's a good thing nga buutan ka. Congratulations sa imo Pero kinahanglang makabalo ka kung kinsa tong mga taong angayan nimong hatagan sa imong kaayo. Ug ayaw pagpanagana og balibad. Because you know what? Setting boundaries doesn't make you rude. It's called self-respect. Okay? Higala, nakoy pangutana. Kung gitraydoran ka, angay ba kang mabalos? Kabalo ko nga kung gitraydoran, sakit gyud kay na siya sa pamati. Ug makahuna-huna ka nga ipa-feel dito sa tao ang kasakit sa iyang gihimo nga katraydoran. Pero huna-huna abaya nga kung mobalos ka, murag parihara mo. Kung mobalos ka, kanang sakit na imong gibati, di na siya mawala. Pero mas mudako pa ang gubot. Kung mobalos ka, ikaw na pod ang mahimong dautan sa istorya. Pero kung pasagdan na lang nimo, murag sila ray naigo sa ilang kaugalingong binuhatan. Dili kinahanglang mobalos aron makabawi. Usahay bitaw no, ang pinakamaayong balos kay ang pag-move on. Aron makabaton ka og mas hapsay nga kinabuhi, mas malipayong kinabuhi, ug mas makafocus ka kung unsaon pagpalambo pa ang imong kaugalingon. Ug kung mag-move on ka, dili na nimo pas-an sa imong kasing-kasing ang kasakit sa ilang gihimo nga katraydoran. Yes, I know, it feels good to get revenge. But it feels even better when time gets revenge for you. Higala, pantay ang imong circle. Kay dili tanan ga smile-smile nimo imong amigo. Naay uban dana nga amigo lang kay sa ilang hunahuna mapuslan kanila. Munay gitawag nga mga fake friends. So may mga timailhan aning mga piki nga mga amigo. Una, mawala kung wala na kay ikahatag. Kana bitaw wala na kay kwarta, wala na kay ikatabang. So maghinahinay din na sila og palayo. Di na kanila tagdon. Ikaduha, nang ilisan kanila kung naa sila makita nga mas useful pa. For example, kanang naay mas dato, naay mas gwapa, naay mas influential. So dito na po na sila magdikit-dikit. Ikatulo, dili na sila mahappy sa imong success. Mas mahimuot na sila kung nagkalisod ka. So, kung naani sa imo ang circle, hala pagmata na. Hinahinay na paglikay ana nila, no? Kay mas maayo pa ning gamay ra nga atong amigo basta kay mga tinud-anay. Kaysa daghan lagi pero mga plastic. Because you know what? Fake friends are like shadows. They follow you in the light, but disappear when it gets dark. Okay? Sa una, suod. Karon, murag strangers na lang. Ngano man ni? Dili tanan suod nato sa una, no? Kinahanglan suod nato hangtod sa hangtod. Tungod kay nagkalain-lain na ta og agi sa kinabuhi. Nagkapamilya na ta. Lain-lain na ta og priorities. Og nagka-focus na ta sa atong kaugalingong paglambo, sa atong kaugalingong growth. Usahay pod nga nakita nato ang ilahang batasan og na-realize nato nga dili di ay nato sila ka vibe or dili
ilang batasan dili compatible sa ato ang batasan. So, mo na. Pero wala na pasabot na no nga naay nahitabo nga away. Pero hinay-hinay lang nga nawala ang connection, ang communication. Pero okay ra na siya no kay dili tanan nga nawala sa atong kinabuhi kinahanglan natong gukdon. Sahay kanang some people are just meant to be part of our past, not our future. Pero magpasalamaton gyapon tangan niagi na sila nga mga tao sa ato ang kinabuhi. So kamo naba mo'y mga suod kayo ninyo sa una pero murag strangers na karon.